Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, stiglo je ljeto, stigli su visoke temperature, moramo nešto da jedemo, ali da nam ne bude teško, ali opet da ostanemo siti i da se ne ugojimo. I onda pomislih, ajde, ja sa vama da podijelim svoje iskustvo iz Afganistana. Zato što tamo gdje sam ja radila, tamo je bilo za 50 preko ljeta. A kako smo se spašavali? Uz pomoć vegetarijanskih jela. Mada bilo, ovo može da bude i prilog za meso i kako god hoćete i uz pirinač, ali ovo je osnovni sastojak jela koji hoću danas da vam ponudim. I to se zove na afganskom burani bonjon. Burani znači da je to neko jelo od povrća sa sadržajem, sa dodatkom kiselo-mliječnih proizvoda. A bonjon, to je skraćena forma na dari, razgovorna forma reče badinjon. Od čega je patlidžan? Reč potiče. Patlidžan ćemo da posečemo na kružiće deblinom pa možda pola centimetra, ovako. Patlidžane sečem na ovako tanke kružiće. Ako mislite da je to za vas suviše krupni kružić, možete patlidžan da posečete po pola i poslije na polutke da posečete. Već sam pristavila ulje da se razgreva, zato što patlidžane, kružiće patlidžane mi ćemo da pečemo u dubokom ulju. I da posjeckam luk. Kako? Ja sam vama pokazivala francusku supu od crnog luka. Isto tako ćemo da posjećemo i naš crni luk za današnje afgansko jelo. Gdje Pariz i gdje Afganistan? Zato ja volim kulinarstvo. Prvo ćemo da posjećemo po pola, a poslije ćemo da sjećemo na piraje. Tanka piraje. Prvo tako ćemo da ubrzamo proces pripreme našeg afganskog jela, a drugo uklonit ćemo negativne posljedice ako osoba koja kuva ili koja jede ima negativnu reakciju na crni luk kao što sam ja. Po ukusu možete dodati i ljute paprike, isključivo po vašem ukusu, ali onda posjeckajte na ovakve kolutiće. Crvenu papriku, mesnutu, uzimajte mesnutu papriku. Isto ćemo da posjeckamo na ovakve kolutiće. Ako mislite da su kolutiće suviše krupne, onda ništa. Onda ovako ćemo da posjećemo i na ovakve trakice. Bijeli luk ćemo da posjeckamo jako sitno. Ovdje ima negdje 4-5 čena bijelog luka. Ako vam je dosadno sjeckanje bijelog luka, možete slobodno da ga urendate na sitnu rendu. Prvi korak je da ispržimo patlidžane nasjeckane do zlatno, baš brown boje, baš lijepo, negdje po 3 minuta. I da spakujemo to na tanjir, bez ikakvog salveta. Treba će nam ulje za dalju pripremu jela. Na šta hoću da obratim vašu pažnju? Ne bombesamo mi celu turu patlidžana odjednom, ne, zato što mi ćemo da izgubimo temperaturu i nećemo dobiti ni hrskavost, ni zlatno brown boju. Mi ćemo da stavljamo, dodajemo patlidžane tako da oni slobodno plivaju. Ajmo. Vidite, već je mali demić, znači ulje se razgrejelo i sad ćemo da ispržemo do zlatno brown boje.
Vidite kako lijepo mijenjaju boju. Ajmo da okrenemo i sa druge strane. Tako. Još malo ćemo da propržemo. Eto, patliđane su dobili zlatnu brown boju. Vidite, ona je zlatna i brown. Tako. To tako nama treba. I sad će da ide sljedeća tura. Evo, ispržili su se patliđane. Malo ćemo da odsedimo. Oni već su nakupili svog ulja i tako. I sad, dok je ulje vrelo, ja ću da stavim luk da se prži. Vidite kako se lijepo propržao luk. Isto dobio zlatno brown boju. I sad ćemo da ga vadimo. Eto tako. Oj, aroma božanstvena i od patliđana, a čak i od luka. Osnovne elemente su spremne. Patliđane su ispržene, luk je spržen, paprika nasjeckana i bijeli luk je nasjeckan. Ali učemo da sjedinstva naša jelo. Sad ćemo da pripremimo sos i krenimo dalje. Čak i u Afganistanu mi smo kupovali konzervu paradajza, znate, kockice, pulpa paradajza i tako. Tamo će da ide naš nasjeckani bijeli luk i tamo će da ide po vašem ukusu. Počnite od pola čajne kašikice mleveni kumin, mleveni korijandar i pola čajne kašičice kurkuma, turmerik. Eto tako. So i biber isključivo po vašem ukusu. Obratite pažnju da nismo solili patliđane i nismo solili crni luk dok smo ih pršili. Zato malo više soli dodajemo u sos u kome će povrće da sjedinstva. I obavezno provjerimo kako je vama po vašem ukusu. Sad ćemo da spakujemo naše buranje bonjon. Na dno ide luk. Za sad ulja ne dodajem, zato što luk i patliđane su upili malko. Tako, malko ćemo da stavimo. Sad dodajemo naše patliđane i oni su isto upili dovoljno ulja, tako da ćemo sve stavljamo slojevito. Da stavljamo papriku i ljutu papriku i da zalijemo sa našim prelivom. I po istom postupku. Opet ide luk, opet idu patliđani, paprika i malo preliva. Obavezno da smanjimo vatru i završni sloj našeg preliva. Mi to da poklopimo i da dinstamo jedno 20-25 minuta. Dok se naše afgansko jelo od patliđana polako sjedinstva u šerpi, onda mi ćemo da napravimo finalni preliv za naše jelo. Na sitnu rendu ćemo da urendamo par zubića bijelog luka, baš svježog bijelog luka. Tako. To će nama jako lijepo da osvježava ukus u toku vrućine ljetnje. A od zeleniša nama će trebati nana,
коріандр і першун. І точимо ситно да посецкamo. Ali jedan deo ostavite za ukrašavanje, za posipanje odozgo. Ovdje ja imam gusti jogurt, a možete da iskoristite i kiselo mlijeko. Ovdje ide naš narendani bijeli luk i ide veći dio zeleniša. A ovo ćemo da ostavimo za dekoraciju. Sve ćemo lijepo da promiješamo i da posolimo isključivo po vašem ukusu. Izdinstalo se naše povrće, naše afgansko jelo burani bonđon, jelo od patliđana. Gasim ja sad šporet i daću jelo da se odmori 1-5 minuta, a poslije ćemo da spakivamo. Uživate, nevjerovatno je. Afgansko jelo od patliđana na afganski način, ali ovdje u Srbiji, u Beogradu je završeno. I sad ćemo da formiramo kako da poslužimo. Na dno tanjira stavljamo naš pripremljeni jogurt sa zelenišem. Malko ćemo da razmažemo po tanjiru. To će nama biti osnova. Pogledajte koliko soka ima u jelu i zato ćemo da koristimo ovakvu šuplju kašiku. Uzimamo polako, malko neka se procedi ulje i stavljamo na tanjir. Kakva aroma, šta da vam kažem. Sad ćemo opet da prelijemo sa prelivom. Sad kad vama pokazujem tako sve uspomene od mog rada u Afganistanu, meni isplivaju u glavi, šta da vam kažem. Sad ćemo da pospimo sa ono malo zeleniša što nam ostalo. Još malko nane. I malo korijandara. Tako. Narode, danas smo spremili afgansko jelo od patliđana. Hvala vam lijepo da dajete meni ideju da ja snimim ono što sam naučila u Afganistanu. Da, ja sam odradila 9 godina u Afganistanu za Ujedinjene nacije, ali strast ka kulinarstvu niko meni nije oduzeo. Tako da sam naučila i od Afganaca, a još sam i srećna sam bila kad sam kupila knjigu o afganskoj kuhinji. Da. I evo taman to što smo danas spremili. Jako lijepo, zasićujem, a lagano. Kako se to služi? Prvo, može da bude samostalno jelo, pogotovo za vegetarijance. Može da se posluže sa otkuvanim pirinčem ili sa krompir pireom. Može da bude kao prilog meso, pogotovo roštilju. Ako budete stavili u frižider, to će biti hladna zakuska. Ali u Afganistanu obično se služe jela sobne temperature. Ono što smo dodali začinsko bilje, možda se nekome ne sviđa, ali ja to obožavam. U toku vrućine to tako lijepo osvježava, šta da vam kažem. Oj, predivno jelo. Probajte da spremite, bit ćete oduševljeni, garantujem.